Guys, nakaipakita sa inyo guys. Ay guys, washing machine. Washing machine. Ma, absent ko karon. Pero pangitag kwarta. Absent ko karon. Ano na may klase? Ako na anak ma ba? Pura, hindi mo ka mag-budget, ane. Ma, Sino? dire. Hindi, basa pa. Ano ba guys, daghan lagi kay power ka.